हाय गाइस, टुडे हम लोग मैंगो खाना वाला है और मैंगो कैसे काट के बना के खाना वाला है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा मिर्ची देना है, उसको बाद लहसुन देना है, उसको बाद नमक देना है सर, उसको मिक्स के गुड़ा करना है। गुड़ा करने के बाद उसी मिक्स के खाना वाला है। तो हम लोग कैसे करके बनाना है, देखिए हम लोग कैसे करके बनाना है। तो आप लोग देखिए, ओके देखते रहिए हम लोग कैसे बना के खाना है। इनके गाइस नरक नाइटिंग सिन बिरुनो जों थाइसुक मुख्वी स्वराम जानाय गपाया सात नरक नाइटिंग सिन बिरुनो जों थाइसुक मुख्वी बाइके स्वराम जा गनर बमो हाइकेनो स्वराम जाले। ओके गाइस, थैंक यू गाइस।
sunshine.